ପାଠ 2 ଆମ ପରିବାର ଚକୁଳି କଲା ଚେଚା। ତାହେଲେ ଆମେ ଆଜି କଣ ପଢିବା? ଚକୁଳି କଲା ପଢିବା। ଗୀତଟାକୁ ଅଭିନୟ କରିବା ସବୁ ଭଲସେ କରିବା। ମା ଆଣିଲେ ଚାଉଳ ଚୁନା, अरे माँ आनिले चाउल चुना, बापा बाटिले बीरी, बापा बाटिले बीरी, जेजे करिले चकुली पिठा पातिया धरे, पिठा पातिया धरे चकुली कला चेचा। अरे चकुली कला चेचा। सुनिले टुना टुनी, अरे सुनिले टुना टुनी, जेजे कहिले खाइबो आस, अरे जेजे कहिले खाइबो आस, चकुली साथे चीनी, अरे चकुली साथे चीनी, फुटाइले टाकोरा, जेजे फुटाइले टाकोरा, पिलाए हेले खुशी, अरे पिलाए हेले खुशी, मियाऊ मियाऊ शब्द करी, धाई आइले धाई आइले। भल लागला एटा को पूरा अभिनय करियो भल भाबे हला।